खुलुमखा आमाव सामताय तेरनो रक्सावै दङ टिभि हाबानो नि बखाते हास्तिनि जो तो लुकुरनो खाका हामताय खुलुमो याफारो आं तो मन्दिर नि लगे बो श्यामनि तिनि बहायनो हास्ति लुकुरनि बागै बेलायखिनो नांगौ मानि कक्तमारनो तबै फैख्या फाइदिं कि जों आ कक्तमारनो सबाय सुकुर खलाय सायमालायानो बीजेपी बदलनि जो तो सेंकरा रुनो जों बावै थांनानि आबक गिया बदलनि फुनुकजाक लामनो रक्सावै जों जाल बिरमानि जराव तंकसं लुकुरनि गानाव थाङै बासायैबो जो तो सेंकरा ग्र आबहायनो कायसे मांफलि कासमानि नुजका टिले मुरा हांकर 29 कृष्णपुर विधानसभा आजथायनि मरानिपुर आमसाइबो आमा असमताय तेरनि जराव तंथौलायनानि बागै 29 कृष्णपुर बीजेपी मंडलनि रुवाजिबंगो एमएलए हाइके बाहासेनि तिप्रासा हामक्रायबेदेनि मंत्री माया गोनां खागोन लुकुरनि खासुसा ब्रह्मनु विकास देव बर्मा मंडल आसफां धनंजय दास याक्ष आसफां गोपाल दास तेजुब मोर्चानि तैदुंनाय र बीजेपी बदलनि सेंग्राक लक्षिकान्त सरकारनि दंथारनावबो थाङै सावैलायख्या आरो बर' आमा असमताय तेरनो रुक्सावै खाका हामया फारलायख्या लक्षिकान्त सरकार साल कलक मारंबै बदलनि लगियाव गोरोंजाक दङ बरसाखा 2008 बिसिब टेलेमरा विधानसभा आजथायाव कांग्रेस सीपीआईएम बदलनि फानो दङ आजराव आनो बीजेपी बदलनि उइ कैंडिडेट जंजाखा आजरानि सिमिं बदलनि तैदुंनाय रंनि लगियाव गोरोंगै सयके हालक गाहामनि बिसिं तै तंकसंलुकु रगनि हामख्रायनि बागै सामंख्लाय दङ तिनि ब आम असमतायनि तेरनो रुक्सावै खाका हाम याफारलायबेनि आबो पुरुब नुकजाखा जे खरांनो बीजेपी बदलनि इंगै तैदुंनाय रगनि लगियाव कक्तमाना हलायमेनि फियाबा गुबुन बदल रंनि बिसिङाव आबो हायके कक्तमाना हलायमेनि नुजाया आमा असा मतायनि खाका हाम याफारलायमेनि बायथागो हास्तेनि तिप्रासा हामख्रायबेदेनि मंत्री कक्तमा थुमनायरनि बसकांगो साबैखेनारखा बीजेपी बदलनि फुनुकजाक लाम तै सयके तंकसंलुकु रग बाय हालक गाहामनि बिसिं तै सामं खलायजागै दङ तै जतनो लुकुर खानसाख्लाय बसकांगो आगै थांनानि खाके पालबाक्स सामं खलायनानि नांगौ जों जाल बिरमानि जराव तंकसं लुकुरनि गान्दाव थाङै बाजानानि नांगौ जत सेंग्रा ग्रब नै साखा आबनि यागल तामसाखा खनायनि दिसयास दं टिभिनि माफलिगो कायजाखाय नस्तं नादि बुहांराबो जेराया थाजाखाय नस्तं थांदकिनो बरक ब्लेसिंग तो बुजिखा अब लगरिदि सिकितो खायदि नरकते बुसे दिनले नर हुक आदिन हाय हुक फफली फफली फलिलिया मंगल माने सम्मान থাকো আজকে যে আমার বাড়িতে যে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বিকাশ বাবু এসেছেন এবং আমাদের সংগঠনের মণ্ডলের প্রেসিডেন্ট মণ্ডল প্রেসিডেন্ট সহ প্রেসিডেন্ট অন্যান্য কার্যকর্তারা এই যেখানে উপস্থিত হয়েছেন আমার বিকাশবাবুর সঙ্গে এটা আমার খুব অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছে খুব আনন্দ হয়েছে আমার এই ব্যাপারটা আর কোনোদিনই ছিল না আমাদের মধ্যে একজন প্রার্থী ছিল আগে 18 প্রার্থী তো 6 বছর 5 বছর দিন আগে দেখলাম না ভালো মন্দ দেনে নিয়ে এই পরিচালনা করতে গিয়ে যারা পরিচালনা করাইতে দিয়ে এটা ভালো হয়েছে না এখন যারা কর্মকর্তারা বিকাশ বাবুর সঙ্গে নিয়ে পরিচালনা করতেছে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি এই আমার आपके साथी भी कुछ कहना चाहते हो सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के 126तम मन की बात हमारे देशेर यशस्वी प्रधानमंत्री जी मन की बात अनुष्ठान सबचेয়ে लास्ट बॉर्डर हमार विधानसभा 29-50 नम्बर बुथ এই বুথের মধ্যে আমরা এখানে এখন বিলাইহাম কামি তে আমরা মন কি বাত আজকে সবাই মিলে এই গ্রামের সবাই মিলে আজকে শ্রবণ করছি আমাদের এখানে বিশেষ করে আমাদের রিয়াং জনজাতি ভাই বোনরা আছে এখানে লাস্ট বর্ডার আমার বিধানসভা আজকে এখানে আমরা ওই বিধানসভার মধ্যে আমরা সবাই একসঙ্গে বসে আমরা মন কি বাত অনুষ্ঠান দেখেছি এবং মোদিজির বার্তাগুলি তারা খুব বসে মন যুগে মন দিয়ে ওরা শুনেছে আগামী দিন মোদিজির পথে আমরা চলব মোদিজির যে বার্তাগুলি দেওয়া হয়েছে এই বার্তাগুলিকেই তারা আজকে একদম মন দিয়ে ওরা শুনেছে যে আমাদের ভারতবর্ষ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য আমাদের বিকশিত ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত
মোদিজির যে ভোকাল ফর লোকাল, এগুলিও তো আজকে আমরা শুনেছি। আমরা এই দুর্গা উৎসব এবং দিওয়ালি উৎসবের মধ্যে আমাদের লোকাল প্রোডাক্টগুলি আমরা সবাই দেশীয় যে সামগ্রিক আমরা সবাই কিনবো এবং সবাই বাড়ি করে ইউজ করব দেশীয়, যেটা মোদিজির যে স্লোগান দেশের পুণ্য। আমরা সবাই আমাদের যারা আজকে এখানে সবাই শুনেছে মোদিজির যে প্রোগ্রাম হইতে যে দেশীয় পুণ্য জাতীয়, এগুলি আমরা আগামী দিন আমরা সবাই বাড়ি করে ইউজ করব। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ, নমস্কার।